the living God gives living water. The living God gives living bread. And the living God gives life abundantly. I'm glad the living God lives inside of me. When Jesus met the woman at the well one day, little did she know that she would find that she would be talking to the living God, and His water would forever satisfy. Oh, the living God gives living water. The living God gives living bread. And the living God gives life abundantly. I'm glad the living God lives inside of me. When Jesus fed the multitude at Galilee, they listened to the words that Jesus said. And if they would believe in the living God, in Jesus they could taste of the living bread. Oh, the living God gives living water. The living God gives living bread. And the living God gives life abundantly. I'm glad the living God lives inside of me. Oh, the living God gives living water. The living God gives living bread. And the living God gives life abundantly. I'm glad the living God lives inside of me. I'm glad the living God lives inside of me. Yesu ne irami meglebe ezaya me mia pon po mejibe mia pon po kure baptême nti baptisé bebe mauti d'État français be baptême. Amen. Ye mia lenu ban le Matthieu pa gba le tabla vo eni puis 8 asieke ne mia kpo enyai ke Yesu blo le tepema. Matthieu 28 verset 19. Eh bien, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bebe Mihei dawo duko kata ne wanye nusrolao miade mautitanao de fufola kple vila bakple bobokokwela fenkwame. Amen. Evelia miakpo le do fagbaleta eve. Acte 2 38 et 39 do fagbaleta eve. Puis blatovo eni kple blatovo asieke. Eh bien, après avoir entendu... Bon, ok. Puis bla tovo adre, ple bla tovo eni, c'est-à-dire que 37 et 38. Bon. Donc, fak baleta avec puis bla tovo adre, ple bla tovo eni. Eh bien, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bible abe eike ok mahlele be ape hanle ame chona namta e me dinabe ma no hlele voya ma jagba ma hle zerikale be me do fa baleta avec puis bla tovo adre ble bla tovo eni ke esi o se esi ala e to fe jime
eye wo gblɔ na Petro kpakple apostolo mamlɛawo bena ŋutsuwo kple nɔviwo nu ka wɔ ge miala eye Petro gblɔ na wo bena mitrɔ le miaƒe dzime eye bena eye mia dome ame sia ame nana wade mawutsita nɛ de Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi hena miaƒe nu vɔ̃ ƒe keke eye miaxɔ gbɔgbɔ xɔkoe wòanye nunana. Amen. Ta me dzi be miaƒo ŋuƒoku ɖe baptême alo mawutsi ɖe ta alo nyɔnyrɔ̃ ŋuti le zaya me. Ne français gblɔ be baptisea, efia be laver ou baigner. C'est-à-dire que ne français be baptiser, baptisea, efia be wa le tsi na mare alo wa kɔe de tsi me. Nenema baigner, efia be akɔ amea de etsi me. Amen. Ye Bible be le Matthieu ƒe agbalẽ ta blaeve-vɔ-nyia Yesu be ebe wa de tsita alo wa nyrɔ ame le etɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔme. Eye Petroa le dɔwɔƒe agbalẽ ta vea eya be eye wa de mawu tsita na mi alo eye wa nyrɔ mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Amen. Le enyame veyawo domea me dzi be mianya eyi ke Kristo tɔwo wazã alo me dzi be mianya miakpɔ Bible me ɖe parce que wode mawu tsita alo nyrɔ amewo le Bible me ye miakpɔ be ŋkɔ ka dzi ye wonyrɔ amewo le Bible me o. Amen. Gbãtɔa makɔe le dɔwɔƒe agbalẽ ta 8 à 5 acte 19 verset 5. Acte 19. Acte 19, verset 5. Eh bien, sur ces paroles, ok, maintenant, 1 à 5. Donc, il faut que 8 à 6 et puis attends, le français, mais pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ye ike mi le tepe a Bible be Paul va dogo Christo toro. Ye obia be ike mi ho ejise alo ike mi troji me va nagbeare de mi ho gbogbo kokoa. Yo be o be yo menyan to ha be gbogbo kokoa re liu. Ye Paul obia be aleke onyro mi do. Aleke, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Aleke yo nyromi do. Yo donc be obe Yohannes a ye baptême nyromi alo ye de mauti tanami abale ko ogle le Bible le bebeto be mauti leta. Vo baptême a jabe nyonro parce que wa kwa me adetime. Ye Bible be ebe Yohannes nya be ke e de mauti tanao alo enyro. Ye Bible be puis attends, eh bien, sur ces paroles, les ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au gakblo, travail ignorant, zon les Yesu fen comme. Amen. Mais dibe mia bonare le tepema. Yesu be ne mia dema utitalo mia ignorant me wabe mia ignorant le tola kle vila kle boko ko la fen comme. Voilà mi po do fa gbaleta asiki puis attends, on va ignorant me le Yesu fen comme. Ne mi po do fa gbaleta ewo Bibi bala nevo eni acte 10 verset 48 à on va aider titana on va ignorer le Yesu fen comme nemi po do fa gbaleta ni pipi 8 à dea on va aider titana on va ignorer le Yesu fen comme nemi po do fa gbaleta eve pipi blaton vo adre ple blaton vo eni a petrobe mina ne wa ignorer mi alo wa de titana mi le Yesu Kristo fen comme bene wa kom ya fe nouveau ko kemi eye wa ko gbogbo ko na mi abenu nana. Amen. Ba bianye benade Matthieu fa gbaleta bla vivo enya mere
de yesu gblɔe na wo be woanyrɔ amewo alo woade tsita na amewo le eye ƒe ŋkɔme alo egblɔe na wo be woade tsita na amewo le alo woanyrɔ amewo le etɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ la ƒe ŋkɔme ne miaƒe te miekpɔa egblɔe na wo be mi eye miade tsita na wo alo mianyrɔ wo le etɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔme gake gbe ke woatɔ amewo nyɔnyrɔ dzi alo tsiɖeɖe ta wɔwɔ na amewo dzia womewɔe le tɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔme o medzi be mabia nya ɖe le teƒe ma de tamesese ta ye wɔ nenema de tamesese ta ye wɔ nenema alo de woŋlɔ be ye wɔ nenema medzi be mialé ŋku ɖe nɔnɔme ŋuti le Ezaya me nu ka ta Yesu gblɔ na wo be o mi ne miade tsita na amewo le Yesu le tɔ la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔme yewoawo trɔ va xɔa yewova wɔe na amewo le Yesu ƒe ŋkɔme ɖe nu ka ta ye wɔ nenema o. Amen. Yesu ŋutɔ gblɔ le Marko ƒe agbalẽ ta 8:8 me be ebe celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ame yi ke axɔ edzi se woanyrɔ alo woade mawu tsita nɛ la be woaɖee gake ame yi ke maxɔ edzi se wa ebe woabu fɔe. Amen. Ye ne mi trɔ yi ɖe Yohanes ƒe agbalẽ ta 8:8 kpikpi 8v kple 8 Jean 16 verset 12 egbe ami dza hlẽ nu vi ɖe parce que nye medzi be miaɖe nya ɖe me kple miaŋutɔ miabe susu medzi be de sia ɖe yi ke miagblɔa Bibla ye woagblɔ na mi do Bibla ye nye Mawu ƒe nya do Bibla be amegbetɔ ƒe nume nya gbɔgblɔ de sia ɖe ne nya la kpa gake yi ke Mawu gblɔa ebe nya teƒe ta Jean 16 verset 12 et 13 Yohanes ƒe agbalẽ ta 8:8 kpikpi 8v kple 8 Yesu be j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Be enu subo alo enya subo gala signé. Be me dibe ma glonami. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Gake mi matin wa tue fifio. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ebe gake nenye be akofala e kenye nyate fefe gbogbo avadoa be akblomi de nyate fe blibolame. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Ah, et nyamare ke efiabe yo ke Yesu gblɔ na mi ɖe ke menye vérité pete wo gblɔ na mi tsawa. Hafi ebe miaga na anyi ne gbɔgbɔ xɔxɔ ye ne va nusrɔ̃la wo nɔ nya mawo gblɔ ne apostolo Petro kple tɔwo. De eyi ke Yesu gblɔ na wo tsa ɖe de menye nyateƒe ye wa. Ye azɔ Yesu va do be ne nyateƒe ƒe gbɔgbɔ va doa be eya ye akplɔ mi yi ɖe nyateƒe blibo la me. Amen. Ye egagblɔ le Yohanes ƒe agbalẽ ta 8:4 kpikpi blavevɔ ade Jean 14 verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ebe gakenye akofala ikenye gbogbokokoya ike fofonye akodora mi le nyenko ajia. Ebe eyaya afia mi nude siade, il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Eye wa donku enyade siade ike meglona mi aji. Ta nyakpo be eyike Yesu jajua. Eglona obe ebe no yino ova no Jerusalem. Be ya do ya bia fufu ane wako nyate fefe gbogboko benenye be gbogbo ava eya ya kplo ide nyateƒe blibo la me. Amen. Ebe me gbolo nyagere nebe nyagere la sinye ne magblɔ na mi gake mi mate wa tweo. Ke mi le mi ava nanyi ne nyateƒe ƒe gbogbo ava eya ye akplɔ mi ide nyateƒe blibo la me. Oh, Yesu. Mi onye Petro kple tɔre est-ce que eyi ke ne fonu ƒo ɖe de ne gbolo enya gã ɖe le wo nya gbɔgblɔ mea de ne zã gros mot ɖe le nya ya mea Yesu me zã gros mot aɖeke o ye nu kata ye be mi ma se nu yo fete ne gblɔ gɔme alo nu yo fete ne gblɔ na be mi ma te wa tso fifia ɖe nu kata ebe mi ayi ne mi ava yi nanyi ne nyateƒe ƒe gbɔgbɔ ava be ya dza ye ate wa kplɔ mi yi ɖe nyateƒe blibo la me. Ne nyateƒe ƒe gbɔgbɔ ava be eya dza ye ate ŋu akplɔ mi ɖe nyateƒe blibo la me. Amen. Azɔ ɖe ye Petro kple tɔwoa wova nɔ anyi le Yerusalem. Bibla be ils sont montés à la chambre haute. Ne mi xlẽ dɔwɔƒe agbalẽ ta gba miakpɔe ebe wova yi nɔ anyi.
yo le mopom nang bedodo ike yesu wonao be ya ye ava hafi ne yo atenwa je sinya tepea yo va yenani on anyi kekere kan keke ven keke to kaka nkeke woli ajia Bible be egbese siade diabele ike ya fona ye ogere ho ame ike ogere ho ame a Bible be odo yo to ade ebe mo fe gbogbo ri loji yo to ade ye dodo o to ade ye dodo ye ame yo fete va ina be ole ade ya mesemle wan to fe gbeme afima e Petro do yo ogbo ma unya na mo kaka ye ma unya to jina mo ya mo va bia Petro zo be Petro be na mia to kene no me ale ne mareke le kenya wo Acte 2 38 39 ayma 37 38 ayma ye fima e Petro globe repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Seigneur. Mi tro di me eye wa de tita lo wa nyoro nya do meto de siade he na mi afa nouveau fe keke eye wa kok gbogbo kokwe na mi abenu nana ene wa de tita na mi le Yesu fe nkome me jibe ma bia Petro be ke Yesu glonya na ore de e fe nkome Yesu fe nkome o glonya na o lea allo eglona ole tola kle vila kle boko la fen come amen vonade ike mejibe magabia mole te fe ko nyebe bene oma ovo dadao bene oma dalakpao ta mede kuku ameike enonye yomle telephone adia mede kuku ne dasigbo parce que eye me ko andi me eye me ko Facebook be directa ta mede kuku one dasikingbo ye Petro be madalakpa ta ye Yesu be nyaba nani ne nyate pepe gbogbo neva hafi aleke o va me be nyate pepe gbogbo va dovoa ye be ya kenu kwa Yesu gbono be le tola pe vila pe gbogbo la fen come a we ya va blazon be le Yesu fen come ye nyakpo be ameyo feto de ma utita na lo ameyo feto nyiro le Bible me a nyakpo be o we le Yesu fen come amen même yele nkurenti au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nyakpobe au nom ma ikongo le tepema les français en fait nyakpobe c'est au singulier. Voilà. Nemi pon non yo le il y a trois noms là-bas. Il y a Père, il y a Fils, il y a Saint-Esprit. Dake au nom ma ikongo le tepema o mengole le pluriel me. Et si Père, Fils et Saint-Esprit ça désigne un seul nom. Ne de menye ne ma wa anyene no ma wa de le pluriel ameyo nyemenya le ke ma ble le vegbeme be eye wa de tita na mi le tola ple vila ple gbogbo koko la fen come o me gbobe le o fen ko o me e fi amenye nko so boy nko de kai vos Père, Fils et Saint-Esprit ce n'est pas un nom composé vos Yesu be nyaba na ine nyate pepe gbogbo ava be ya akpo mi de nyate pepe blibo la me ye aleke nyate pepe gbogbo ala va dovo e nyate wa blame o keni nye be nyate pepe gbogbo ava dovo e nyaga ovo dadare kenu kata e nyaga kpo mo na nyate pepe gbogbo amen avant meka nya me ike gbolonya agba be wa de titana mo le Yesu pen come Petro e gbolonya no kata e Petro ho nya agbe magbe amen no kata ye Petro ye ho nya o ne nya donc le Luka fa gba le tabla vevo v pipi black tovo et v mais à Luc 22 verset 32 à Yesu gbona Petro be Petro abosam bia micho nya simebe ya gbomi abale iko gbona elu ene Luc 22 verset 31 et 32 abosam bia micho nya simebe ya gbomi abale iko gbona elu ene gakenye me dogbera de miata pardon gakenye me dogbera de tao enya ke Bible glama Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais blobé, j'ai prié pour vous. Voilà, blobé m'a fait ya bosam dia cho nyasi mebe ya gbomi. Ninye be wa dogbera de Yesu adogbera de, menye de wa dogbera de o pete tayewa. Aw. Ye ko be to ko ore Petro de kapeta. Ne me blâmer a mi vous Bible de mi anglais. Luc 22 verset 31 et 32. Amen. Ebe Petro abosambia micho nya sime be ya gbomi abale iko gbona elu ene
Gake nyela me dogbera de tao be o hose me gagbojo 31-32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Eh bien, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Abu Sam dit, ben, bon, fête, abele ko bonalu. Gake Yesu be do de Petro de kapeta. Ebe gake Petro ni vone Petro ni be va troji me a. Ebe e wo enya me ike ja do nse no vi olo. Amen. E fi abe Petro a ma ko do are ko da simene. Ne mi tro ire Matteo fagbaleta 8 à Dea. Nyakpobe Matteo fagbaleta 8 à D puis 8 à Sieke. Matthieu 19. Mais de coucou, à messia menek plom do nue ne nyebe bikano mere sino wa ngule. Ne alakpayo ento ava ekpele eba feme. Allo ento alen kurenti. Matteo fagbaleta 8 à Sieke. Matthieu 16. Matteo fagbaleta 8 à D. Oui. 8 à Sieke. Matthieu 16, verset 19. Eh bien, je te donnerai, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tepema Yesu eva tote obianu sur laobe. Nou kagloma alo me kagloma mo lebe nyemenyew. Ame abe ewenye keme, ame abe owenye ya. Ye Yesu trone wanti be miao yare me kae menye na miu. Afima e Bible be Petro be ewenye Kristo ma ugbagbe la pe vi. Ye Bible be verset 18. Mais glono be ewenye kpegbaja. Ewenye kpegbaja. Alors ewenye Petro eye le kpegbaja siadia matunye halado eye tchefe fagbo makpon sere jiu. Verset 19. Ebe mako difo siado fepe safi wo kona wo Petro. Ende siade ike na blala nyigba ya jia be wable le jifo. Eye ende siade ike na tula nyigba ya jia be watu le jifo. Amen. Bible be ko difo siado fepe safi kona Petro. Efi abene wa mareji ayi jifua ke Petro ya vuhwana o. Ne metu honye me kosa finyo kona wa. Amere sere ke jibe agere ho ame ake wo ya vuhwane. Eya emeko. Mega hia be nyaba ikanu, mega hia be alo wa jati kere nkuji na mi afinya nya ya. Ebe meko jifo si adu fepe safio kona ebe mako jifo si adu fepe safio kona ewo Petro. Eye nde sere ike na blala nyigba ajia ebe wable le jifo. Nde sere ike na tula nyigba ajia watui le jifo. Amen. Donc efia be na made ayi jifo fia du me a ke Petro yenya me ka vuwa. Amen. Vo ke Yesu globe matunye ha bekagbe e ha va jegome. E ha jegome le Pentecôte penke ke aji le do fa gba le tave ame. Fima parce que beke Yesu no globe matunye ha nya po me potio. Parce que je bâtirai mon église. Et j'avais ma voiture. Amen. Ye bekagbe ha me a jegome. E jegome le Pentecôte penke ke aji. Le do fa gba le tave me. Ye meka ye nya me ka inauguré ha me agbe magbe me ka nya me ka vu ha me afa ho agbe magbe nya kwa be yike nu so la kwa to fete Bible be ame ala fa de ka pe blave yo no ho ame ga ke me ka nya me ka ho egbe a ko fonu fo gbe magbe nya kwa be Petro ye nya me ka fonu fo gbe magbe nu kata e Petro nya me ka fonu fo eya ye mauto alo eya Yesu to asi eya ye Yesu to asi be eya nya me ka do nse no viao. Eye nya mei ke falome di pope fiaru pepe safia ado. Eye nya amei ka te wa gbonya te pe na mota eye chogbe magbe.
Yebe wa trop glonya ke Yesu glonel le matin fa gbaleta bla vevo nyame be mi de titana mo le tola kle vila le kle bo ko la pen comme a nya kpo be gbe magbe be e mi na be wa de titalo wa nyiro mi le Yesu Christo fen comme be ne wa ten wa comme ya fe nouveau ko kemi eye ne wa ko gbogbo ko na mi. Amen. Est-ce que vodada e Petro wa menye vodada e Petro parce que beno mega vodada ota ye Yesu beno va inani. Eh bien, attendez l'esprit de vérité. Donc, Maou, alors Yesu matin wa glana obenade, mi ne mi avai la po, nyate fefe gbogbo avo. Ko yegbe igbe ke gbogbo avadoa, ko nyagbanto iko wa glo, ko e wa nya la pa. Dobe egbe me, nye bien na sebe, Yesu to ike wo glo ji emi azo. E to la pe vila pe gbogbo kokoi. Allo, Petro to aji emi azo. Yemi antomi ko glana na mi anobe o le Petro ple Yesu domere me ka fe nya enya seu ya mo be obe ke nenema parce que nya te pe a mau alo Yesu kwa me gbeto a ka me se me akọ Yesu to gake ekwa Bible amenya wo a o me le abe istojo ne o han yisuku ne kwe ne wi ne han le ko ne seme o Bible me fe nya me le nenema Bible me fe nya de defia e wonyina ne maume defia oa wonu nyamate wanane na kerenchio eta ye Bible gbole le Luka fa gbaleta wo me benade ebe fofo me dakpena o dele ike ne konu ya ko galade nu nyalao be nu gomeselao eye ne defia vidéo. Eh bien, Père, je te loue d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de les avoir révélées aux petits-enfants. Mais de les avoir révélés aux petits-enfants. Petits-enfants, on me kaye kepe nya Yesu no gbomo emayo. Wa wenye Petro ameyo me yisuku Petro ami menya suki ke oyo. Amareke men Jesi Petro a menya gbale nyala onye akpale la onye. Ye Yesu be ebe dakpe na fofo de le ike e de nu akofia de via o. Gake amegan abe Nikodemo ma otogbe a. Wa ya enu ma galado. Eta ike mi akpo be Yohanes fa gbale ta tome mi akpo be Nikodemo va Yesu boa. Ye Yesu blebe no me jiwo chochi ple gbogbo mewa ebe no me gbugbo jiwa ebe no me gbugbo jiwa be makpo jipo fiadupe o ye miakpo Nikodemo ikenya gbale nyalaga e don ti na Yesu be o Yesu aleke nye ike me chikaka to gevo magate wa gere enonye fe fodo me be wa gatoro ajimo Yesu be kpora e wonu nyalaga ya ye mele gbogbo me fe nya gbolo ma ponya igbom nelera donc if be to bobe Nikodemo nyagbale ha gake fiadupe ame fe nyaya egaladoy. Amen. Eta Bible be no ma ovodada ebe no ba inani ne mi hale do fa gbaleta gban acte 1 verset 4 kakako 8 Bible be ebe nyate fefe gbogbo ebe ma ebe mi ne nyala le Jerusalem no kata e wala law bene o mawo vodada. Amen. Bene Oma vodada ta après leur formation le ove hehe alors le ove tutudo vont mebea ele be gbogbo kokoya negere wo fa gbeme eta Yesu gbono be no va nani be enyagere ebe ne gbogbo kokoya be ya enye nui ka akplo ire nyate fe blibo la me ebe eya ya donku nu ojinawo. Amen. Keme kariji be Yesu mate gbogbo na de o mi ne mi ava na nyine gbogbo kokoya va e ya akpo mi re nyate pe la me vokwa gbogbo kokoya never dozo an ko ye wa dalapa ke fia be ma uma ro Yesu ma menya no igbomo ole. Amen. E ta mi akpo be over de ma over nyuro amole le Yesu Christo fen komi do benu ko di pop sa pepe safia e la lomena Petro mi akpo be safui ke la lomena Yesu ntoa Nyakwele nyade de fiafa balé Apocalypse 1 verset 18. Safi ikele Yesu fa lomele do le nyade de fiafa balé tagban pipi lui enyimea e ya nye eku ple tien fait fagbo fait safi les clés de la mort et des séjours des morts e ya nye safi ikele Yesu fa lomé gake safi kanana menegere jipofia du pemea safi ma egele Petro fa lome egele Petro fa sime le Pentecôte fenkeke aji. Amen. Yeme gbole va ibe
Nyakpobe fi ke Yesu blebe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nyakpobe les do Johannes fa baleta wiene mea. Yesu eva chok bereka ko ebe me yina de fufu nyigbo. Ye Philippe obe ebe Yesu egbe yare afia mi fufu wa. Be siagbe na wo ko be yina de fufu ugbo. Be siagbe na wo ko be yina de fufu ugbo re. Egbe yare fiami fufu wa. Ye Yesu trop bien Philippe obenare. Que c'est dans Jean 14. Amen. Ne poma quelque part fofonye. Et vous avez un cotoma et tola be villa be bokokola. Wa meto en fait a e fofu l'américain me. Eta ye kolosita on fa baleta v. Puis aseke Colossiens 2:9. Eh bien, en lui habite la plénitude de la divinité. Eh bien, les Yesumea, Yemaounyenye blibo lale. Colossiens 2, verset 9. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les Yesumea, Eyameye Maounyenye, Mao signé to, Mao signé vie, Mao signé bokokoyabe. Et il a fait elle Yesume. Eh bien, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Et la Bible a les dons baleta est né. Pipi, lui éve. Acte 4, verset 12. Eh bien, un corps de kai kona ike jinyato akpo de dea. Et y a Yesu fenko. Acte 4, verset 12. Un corps de kai kona ike jinyato akpo de dea. Et y a Yesu fenko. Amen. Ye Bible a gagbalé Colossiens 3 verset 17. Puis Adrien Colossiens 3 Colossiens 3 baleta toi. Bible abe le tepema. Mais je vais ma donc on a dit afi ma trova tepema. Amen. Ye ben ni mega vangulo ebe o. Be ke Petro jibe ya va gbolonya lo Petro va gbolonya mare. De o de reta me c'est to. Ye o vangulo be ya. Petro mengulo be o. Donc be ma be gbogbo adidi. Ye gbogbo iko donc bebe ya va donc kunu dina wa eya ye va donc kunu maji. Ta Colossiens 3:17 ma Bible abe ende sia de ikemia wo le wona pele nu fofo me a ebe neno Yesu fen come. Et tout ce que nous allons faire en parole ou en œuvre, que ce soit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fen come a me le Bible ameo. Te pere ke melo. Pastor eke maten wa ko fe Bible fifi la. Ne wa to asinam. Father eke maten wa ko Bible fifi la. Ne wa to asinam. Be fie ye po. Be odema u chitana mo. Alo nyoro mo le tola pe vila pe gbogbo ko fen come a melio. Ye na melio re afika mi pe tue. Mi be obe Yesu ento agbenema. Vo mi nwon be be na de. Yesu be gbogbo ko ava enya yo ye Christophe come. Eta mi akpo be Paulo a edema utitana alo nyoromo le Yesu fen come. Ame yo feto edema utitana le Bible me a. Owe na o do méthode siade le Yesu fen come. Amen. Bible blé. Le Johannes pa baleta 8 à ton. Eh ben, je suis le cep et vous êtes les sarments. Jean 15, verset 5. Eh ben, enyenye wentia eye miawenye alojeao. Milen kure nyanti. Enyenye wentia eye miawenye alojeao. Wentia enye nuike oko na miabe vin rouge pleton vigne. Yesu be yento nyatia. Ye miawenye alojeao. Atia ntome chena alojeao chena. Vo havina alojeane tia elebe wa tre alo wa cha de atianti.
Yemi kwera aloje gbanto ike doa eya nye gbekagbe o eya nye enu ike jole Pentecote penke ke ajile do pa gbale ta veme Petro nka Filipo ameyo fete di enu le kona apostolo mawa wawenye aloje gbanto wawenye cheche afe podengu gbanto wawenye hamia fe podengu gbanto eya amesamenya ye hamema aloje gbanto ma nuka e o cheo nuka nye ofe nufafia nuka nye nui ko na be ofe doctrine ofe nufafia ofe doctrine c'est de baptiser des gens dans l'eau et au nom du Seigneur Jésus. Aloje gbanto ema ofe nufafia nye be wa de chitalo wa nyurame le tome le chime eye wawe le Yesu fen come aloje gbanto ema nenye be egbeya nye pakplo ewe ya gele to domu le gapopo ya me nenye pakplo mi ganye aloje nya ha aloje de kai nyenyi la timantia ke na nya nwerebe aloje gbanto ife ku ike otia eya tututututu yenye pakplo mi ache egbeya nemenye nenema ke na nya be amareva greffe o yenye ba amareva greffe wa na nya be Dieu n'est pas responsable pour ça na nya be emaya menye mount of ndodo yo mount mango tia alors nemi ko peya tia nenye be 2013 me ye to aloje ya aloje a che peya na nya be 2014 nega to aloje aga to aga che peya na nya be 2015 nega to aloje area nenye be aga che na area peya e wa che vone gbe ke o e pe ke vai me o va che mango alors on va e pe ke vai me che peya ye peya me ko o va che mandarina atima busuye eya emene konyure Yesu be enyenya tia nyanya aloje o aloje gbanto o mi be example church to de serenya Kristo to de serenya be mi be example mi pa aloje gbanto aloje gbanto ike do le Yesu antia eya nye apostolo eya amesamenya nuka nye ku iko cheo nuka nye nu fafia anu iko fiao o fia nu be wanyoro ame le tome le Yesu fen come yene nye begbe ya nye pakplo mye globe aloje de kami ganye la timantia baba no nenye be ne tsena de ike tovo na nu ika meyo ho gbogbokokwe akwa zigbanto ike mate wanya lakpa fe gbogbokokwe ike onye gbogbokokwe nyate feto a iko ho zigbanto a atiku cheche iko tia nenye pakplo atimantie mye chado ya tima pa gbele nyame a na nya nwere be wo ha ekucheche matututu wo ha na che eya emeneko amen eta emi akpole biblia me a po me abe Paul ra Paula meno Yesu ntikpo ne me podo fa gbaleta asieke a eya ga ina be ya ba fiafu ameyo le Yesu pen koyo ma ye biblia be ejo dogwele moji o fu efu anyele Damasco moji ye ejo ade be na re Saul nukata yenele yonye metimdo bonu ike ora nukata yenele yonye metimdo efiabe nele Kristo to yo metima Yesu nto yo metimnele ye Paula echukwa yo bia o be afeto ewenye meka enenye mele yo metimo ye ejo ma edontina Paul be enyenye Yesu yi yome timnele ye Petro Paul ma eva trojime choma fa sise baje ova trojime ye ovajo ire Arabia eva ofegere le tepema baloma unya gbom eno ma uti deta lo eno ma onyrom le Yesu fen come nyakpo be eta onyromo le do fa gbaleta wi asike nyakpo be enyromo le Yesu fen come voa emegbe o trova benare yava kpo nusro lao apostolo yi ono Yesu antire yava kpo benare wa o yare ye fenu fafiare de esokple wa ha o fenu fafia eike o trova eva kpo be o fenu fafia oso leike ye nyromo le tome wa ha o nyromo le tome leike ye nyromo le Yesu fen come
Wama oha onyo mo le Yesu pen come. If you be gbogbo de kama ye le do om la mo me a ke atiku cheche de kai mi ache. Amen. Eta e mi akpo le Bible me a mele te fiare ke o. Ye na kpo de ma utitana mere le tola pe vila pe gbogbo ko la pen come a ama de ke mate wa ko Bible de wa fiam te pere ka pe ko wele po meliu. Va mate wa gbolo ha me na de. Non solo la pétrole de Davoyo. Do Yesu pleno be benemi ma Davoa. Benemi ma o vodadawa. Kemi ne mi vai la le Jerusalem. Ne nya te fefe gbogbo ava. E ya akpolo mi re nya te fe blibola me. E ya te wan na be nya wo nu ike me jibe nya wo. Do be e ya don kunu ojina mi. Ke e fa be gbemagbe a, ils n'ont pas droit à l'erreur. E ya amesa me nya. Menye ne mo ne gbemagbe ya ne wa vodada. Ke fi be Yesu ike gbona be no vai nuanyi ne wa la po nya te fefe gbogbo ika po bre nya te fe me a ke fi be Yesu a enya ke ogbo me fa me. Amen. Amo va bien Yesu le Luka fa gbaleta wo me benade apeto. Matthieu fa gbaleta 8 et ton. Matthieu 13. Ebe Yesu. Luka taene lona dona lona meu. Nous katae ga siaga mene jibe ya funu pokwa elo ene dona Matthieu 13. Ye Yesu gbona obenare. Ebe miao yare. Ona mi be mia senya gagala ogome. Amen. Miao ya ona mi be mia senya gagala ogome. Gake woya. Ebe bene no le nu pom ha bono ma po. E se ba me yo menye ma auto. Bene ole nu pom ha bo ma kpo. Bene ole todo ha bo ma senu. Va nya wo yi kemele nu fofom na mia. Ebe onna mi musebe mia seji fofi aru pepe gagala enya gagala ogome. Eta ye Bible agbe nya lewa o si anyegbe. Ne me dolo na lenyo ha wase. Amen. Ebe nya lewa o si anyegbe. O se gbe ma menye be wa do to ne wa se redeko. Gake wa se ne wa se gome. Parce que a messia me atenwa se. Gake a messia me matenwa se gome. Enyaima. Va eyo nye mau falewa. Wa o ya no sia. Oga sia gome. Amen. Eta emi akpobe Bible me ko va dema utitana moa. A me yo peto dema utitana wa. Oh alors me yo peto nyuro wa. Oh we le Yesu Christo fen come. Hafi ne watenwa ko. Wo nu von kokeu mi amare wa mi gbona nya be checho me be o be nkwa be nya me ve ma be ebe o wa te wa we na o le to la pe vi la pe gbogbo kokko la fe nkome alo wa te wa we na o le Yesu fe nkome o be nya me ve ma o be nya re ka okwe e so pe le ike me ko shek ko na o e so pe le ike me ko shek ko na o enye nya fe to o le do me ye me ko shek ko na o ye me ngore shek afa me gbedo me be le directeur alo me fi ike ma signer nkonya ye me ngore be le directeur ne ko shek ma yibe ya ba e hoga Watro bova be ko sheka ko va ina directeur o ne ngwe fe nko ne wa signer. Amen. Amen. Abe o au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, abe mi atenwa wenene ye mi atenwa wele Yesu pen ko me emene ko nyuri. Est ce que l'exemple ke mena me ko sheka ko na o ye me nglobe o allo do mahia nyamenye directeur o vo amesia me yona be directeur amesia me nyabe directeur yemenye ye me nglo chèque na be vai hoga ko ye me ka nglo re chèque ajibia le directeur wa bia be directeur ka. Amen. Obeto me ka peto e to ya olivo nene ma ke vio ha livo vo America pe yenye apeto Yesu Christo. Amen. Eta e ke Petro ova ko be nkoi ke fenya Yesu gbolona wa enu ke ta onro au nom mal singulier ebe en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit désigne un seul vrai nom, raison pour laquelle au nom est mis au singulier. Clair. Et ameko. Amen. Ye na eta ya Messia me o de mauti na Messia me le Yesu Christo pen come. Amen. Gakem nyawe gbe me a nyakpobe mi onele movovoji edewa nyabe obe wade ame ale chimeziton. C'est Bible agble. Le Roma tofa gbaleta D. Le Colossiens tofa gbaleta V. Colossiens 2 12
bete fe gbogbo wa ebe nyonyroma e de fia be wo ne couple Yesu e ye ne trofo ple Yesu comme c'est ça c'est un symbole amen e jabe e couple Yesu e ye ne trofo ple Yesu comme c'est ça petema vozine ne ya mekuno zere kape ya mekuna zere kape Yesu ku eta il n'y a pas une raison de aller au rechi à méziton parce que c'est un symbole. Amen. Amen. Ouais non, les tola ple villa ple boko ko la fen comme eye me globe alors je gbanto yeke de la tiantia oh ouais le Yesu Christo fen comme ye nous katao Yesu glona Petro be me ko difo fiaro pepe sa fi kona o ebe ndesi ade yeke na bla la nyigba jibe wa bla le dipo ende sa de ke na tu la nyigba ja be mi o mi atu le dipo e fe be nyare sa de ke o Petro ne glo ya mi de pereji ebe ne gbogbo kokko ave a e ya kplo mi de nya tepe la me seigneur ba bien nye brade est-ce que Yesu bleu le tepe re cha afi o aga gbona o be l'esprit de vérité gbona amen de e bleu le tepe ya me bleu po vo enu ke ta o gbona ma be ebe me enyagerele nya asinye ma gbona mi ga ke mi maten wa cheo ga ke ne gbogbo kokko e ke nya tepe gbogbo ava c'est ebe Jean 14 verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, quand le Père, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. C'est, afia minou de siade. Johannes Park baleta 8 et ne pipi bla vivo adema, Jean 14 verset 26. Il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et j'avais be magbea e mombe lebe wa nglo benare be ke gbogbo ya dia e mombe lebe wa nglo benare e mombe lebe wa fi anu bure ke tovu na e ke ma o fe gbogbo jibe wa wo yebe ni yebe va doa be enya yo nye megbolo han alors il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Eh bien, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Et nyagere la signe maglonami, yakini matenwa cheo. Amen. No vigne Christo to, mais jibe mia common poko ya ko honu mia no. Egbe mea chaka mali. Vo biase. Ne mawa va drobo na nyigba ya jia mawo meja va to tere chechi ame wa globe aha be chechi ya to be aha be mia wenye vinye obe mi va awo mawo fenya ye oja ko drobo no hihiami amen mawo fenya ye oja ko drobo no hihiami yebe aloje awa enye miao banto enye mekao Petro nka Yohane ame obetenye apostolo wa wenya loje banto wa wenye mi afe pode hu afima e chocha jego melema pante ko to penke ke aji afima e chocha jego melema aleke onyuro mo onyuro le tome le Yesu pen come eye le Bible me fetere aleke onyuro me suseo ete na pobele do pa gbaleta 8 asike mea ameyo onyro le nkobu buare me alo ameyo onyro ikemenye le Yesu pen come onyro wa mi ponu ike Petro Paulo na ora verset 5 mais revival ebe ike Paulo va tuwa ebe mi be ike mi ho ni troji me alo ike mi ho se va na gbeare mi ho gbogbo obe yo menya be gbogbo re hanle ye Petro Paulo bia obena aleke o de chitana mi do alo aleke onyro mi do ebe obe Johannes ame ike tutu nyiro Yesu akwera celui même qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ ame tutu ike nyiro Yesu ame tutu ike de mauchita enyiro menye mauchire tayo parce que le koko ngule le vegbe mea tradition le ike onyabe o mauchire ta echiko o kona re tajina me etayo glebe o ko glebe vegbe Bible me be mauchire ta vone mi le baptême me mi le français pe gbebu bo me obe baptisé ala me are chime ame ala benye le chime nene mai. Amen. Et taï que Paul va toi, ye eva kwero jesibe obe Johannes re.
me nyro amare ke le Yesu fen come o gake eno amo nyrom le gbogbom na mo be amare le ye megbe gbona beno wa ho ya agise e ya nya me ike jise wa ho se amen eta Bible be Paulo ga trokpla me ma o ito me o va nyro ke zivelia le nko ka dizon le Yesu fen kwa dizon amen no vinye nguchu no vinye nyonu e wode ike menye Yesu fen kwa ji ode chitana ole kebum alors menye Yesu fen kwa ji onyro ole le tome le chime menye Yesu fen kwa ji onyro ole yonyro le nkobu boare ike menye Yesu fen komewa mia ne Paulo dogo le do fa gbaleta wi asike mia aga akplo ava nyro le tome le Yesu fen komezo hafi ne wate wa ko onu von ko ke o hafi ne na te wa hogbogo ko pe nunana hafi ne na te wa yide jipo fia rupame do safu ya ela lomena Petro ye Petro na kpo ya abuho na ye na kpo be magbe ya inauguration de l'église kenye gbogbo ko fe nkeke ajia le do fa gbaleta vermea mais kenya me ike fo no fo gbe magbe o Petro parce que c'est lui qui doit inaugurer l'église le jour là et ye nya me ike avu church ya do ya pa lo me sa fiale amen no vinye nguchu no vinye nyonu ele toji fifi la ne odo ye kpoga na koga hafi na koga cover de bank dia na abususu bank ya ke me koga nye na fifi de o ma va siple ga bele ke microfinance do we ple mi va ichawa o ma va siple ga wa na kunu menwere do ega won to fe vue na kunu menwere afi akoga cover dare banka bene ma va na nyi gbere kana wa gbona ba banka mega lolo ko menya me ke na va fo na ho ga e gaima na te wa kpo de no tepene azon luvo ike ma ko de me o de na nya nkuko ava no gbedo ho areme abe bene na ofia miema écoutez enseignement de sere ke tovo na bible atoa na nya be mecho ma ugbo enseignement de sere ke tovo parce que ne gbe me mi gbe o be nya ya nya de chitana mo le tola pe vila pe gbogbo ko la fen comme ke ejibe ya gbe ke ke Petro be gbe ke gbogbo ko adilia ke vodada e onya ne jibe ya gbe ya oh na gbe be menye vodada vo be no we la pa ke me ha be me onare o de na te wa to asi te pere ko we ne ma e wa nye kpode ngu na o ikeji o ha na aziodo be na kpo be ne le nya te fe me a te pere la si o le bible me ke na te wa to asi bo we na mare ne ma kpo a okay mi be o be chia e chi kwenye chi be ne te wa kuchiva ne nya koreta jina mare no vinye bible be e ko baptiser wa e be fia be e couple Kristo amare ke ku amega tonate o de jananyi alo de emuna jananyi ne ku maga te tote o no le ore chama te wato sari ko wale ore chime ye na troto e fia be e ku ye trofo va oko ti areta jina o ba bien nye benade de e de fia nya te fe be e ku ga trofo pe Kristo a okay fifi la na te wa glonya ikejo ba bien nye be abale ike mele ya gboloma ma fia o e me fia o te pe yo o de onyromo le Yesu fen come onyromo le tome de o hana te wa fiam fi ko nyromare le tola pe vila pe gbogbo ko la fen come o hana te wa fiam fi ko kochire tajina mare na te wa fiam de kapea okay ne ya pareka egbe me a nya ko de vi o ko igbedo home ye nya ba obe de via bo va baptiser de via na te wa fiam te pere kapele bible ami yo kplo de vi le igbedo home yo va ide chitana de via na te wa fiama do bible be nya o nya aloje gbanto iketo a enye Petro Paulo peto atiku cheche ko tia e ya nye doctrine e ya nye ope enseignement o pa enseignement nye nuka o de chita alo nyuro mo le tomele Yesu fen come yiri nye begbeme aloje velia ike do nye papri o ye mi o ye ne ba de chita na mo le nko bubu are mere ke ati ke che pe ya pe ke ve mere ke pe ya mere menye mandarin ye o ja chezo ke ati ke ma uga do ema nya ko be nuka Yesu o bible gbele Matthieu fa gbele ta 8 à sieke pipi 8 à eton Matthieu 19 verset 13 ebe okplo de viova Matthieu fa gbele ta 8 à sieke pipi 8 eton Matthieu 19 verset 13 ebe okplo de viova bene Yesu ne dasi de oji ne wa dogbera simple enya e problema o me gbogbo okplo de viova
bene yesu ne nyoro bene yesu de ma uti tanao aw parce que enya ke Bible me gbolowa mi mega puere nu bene wa gbolo mi mega zide jibe wa gbolo Bible be parce que Bible gbolo yesu gbolo Matthieu Marco pa gbolo ta 8 ade pipi 8 ade be Amerique ho ese ele be na se ne na ho ese ele be na se ne na chonya me na do ki obe OK mais l'aurait Bible be celui qui croira et qui sera baptisé Marc 16 verset 16 celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé America ho dit se eye wa nyuro ya ebe wa de ele ba me anese ne ho dit se hafi ne wa nyuro vo devi ma yoji nkeke ton considère les cas relati les cas de devi ma o wa te wa chonya me na wa do kuya parce que c'est une question de conscience ele be won ton ase ne nya ne toji ogba e fi na chonya me na do kuyo me de kuku amare mega bu ibe do ma hia e tovo na iko fi ele pe gbedo ho meta ne bidji ne bidji re nya ante gbe ya aka o e cho ike gbona parce que yo pete gbomele ya e ta me na ma unya pipia o ti iko gblele o me pro de vi gbedo ho me o va ide ma uti ta ne po mele o de Bible gloire Yesu be celui qui croira et qui sera baptisé il faut que tu crois d'abord elle be na ho ji se bo ta America te wa ho ji se enya America chi nyanu ke nu ka o na de dio de Bible be o pro de dio va ye Yesu da sire o je o dogbera ye amechisiore nu ka o na o Bible be o pro ito me yo va ide ma uti ta na abale ko de ma uti abale ko nyoro Yesu nto le to me na ye bo nyoro Yesu nto abui amera bia se be ke Yesu yare nko kwa je nyoro ele Yesu fait nyonyorore parce que mia fait nyonyorora ne mia fait nouveau fait keke vo Yesu fait nyonyorora menye na nouveau fait keke parce que mia donc be Yesu yenye mau falenvi le nou babla ye yame Yesu yenye mau falenvi le nou babla ye yame le nou babla wo we me a ne le ye wo nouveau alors epe aja wenu a na flale na ko inu no la gbo na kwa si o ko dara gba wa le tina le na kwa si o ko dara leaji na vu o nouveau gome da leaji asi o na no leaji e fe be ekuike na kwa ale ho te ope nene lele nu babla ho mema ye na da si da leaji na vu o nouveau gome ye wa choko na lea ye vu ani wa hle yavi e fe be e wo e fe kuike na kwa e ya enye kuike ale ko hokoku vole nu babla ye ya me a mega lebe e pesi apena mene kwa lene wa kwa savo maunto kwa fa levi kodora ikenye Yesu vole nu babla wo me hafi ne wa kwa le kwa savo a ole na chinegbo le nu babla ho kwa me hafi ne wa kwa le kwa savo a ole na chinegbo eta le nu babla ye ya me a hafi ne wa kwa ma fa levi kwa savo a ele be wa le chine emene konyori eyata yokpolo Yesu ito ame yo va electine yo va ignorer eto amenye nouveau pe keketao vo beno wa tenwa so parce que nous babla ye ya enu o petele jojom le nous babla ye ya me a o fe podengu alo o fe vovolia ele nous babla ho ame amen no vinye nchu no vinye nyonu enware la bakea ekufe dola la vatotera ba ogbo efia bene Yesu me va kabawa ewe ke yodo ke be Kristo to a ekula va to obereka vo hafine kwa ne va to a jagbagba be na jira ople ma udomedo megbencho ewo ike egbe elegbe do rapele fi echo ne le fi ni cho ne le fi ni cho ne le fi se Bible be America ho jinye se a be edo yo me wa be ya hawe America ho jinye se a be adasire donoja dono pela me ase America ho jinye se a ebe anya gbogbovon le Marco fagbaleta 8 ade amen ta nuka ta e won to ya ma te wa dogbera ne wa dio fi kele de na chechi ale fi kele subona mawale re nuka ta wa ga hia be wa ga na ga dole tepe ma ai re tepe bu be fi ma ya be gbe odona re amota bonwe de jara okpe ma odomedo e kenye batema na be wa wo batem ike sokpe bibla to na o e kenye amefe nyonyoro a na be wa wo ike sokpe bibla to na o e ko le bibla me na pete minya o wele Yesu fen come le tome le chime o me kwere o me wele gbedo ho me na wa ko tire tare jina me o
Ye ome wele tola kle vila kle boko la pen comme me be esokle le ke maintenant au chèque. Be va hoga. Ye me ngode chèque a dit le directeur. Ne va do banka wa tono be directeur ka. Trop y directeur abo ne ngole pen ko ne wa signer. Nene ma elema. E y be directeur a pen ko. Ne no chèque a dit. To be directeur a ba me ke ja signer me ya ma me veyo. Américain. Gakele be nko ikenye nko le nom propre a me antonto be nko a elle bene no agbale aji et tola kle vila kle bokokole amia ko be ike be en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait 3 noms. Mais vous allez remarquer, au nom est mis au singulier. Ça veut dire dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Ah, ça veut dire qu'il y a un seul nom qui désigne ces 3. Raison pour laquelle au nom est mis au singulier. Maintenant, Azore, Eka enyen kwa. Yesu yenyen kwa. Aleke nyo nyenye o. Ebe beke kokoko ya diva. Le kenya o nyenye abe kokoko ya nto agbele na mi. Ye kokoko ya dia. E ya ta e Petro kwa roje sikwe gbeme nkwa Yesu fen koye. Amen. Maune yira mare le zayame. Amare me gado jikube me sokle no ike ofia yo. No fia o. Ye tovu na igbon Bible le e jago. No we no. Ye me sokle iko na mo le Bible me a. Ke fia be nyame vele. Alo we jago alo we jago. Vo donc we jiji nyerebe benoma jagota. Ye Yesu benova ina nyine gbogbo neva. Benoma ovo dada ota. Ye Yesu benova ina yi. Eta gbogbo mate digbe magbe o. Ye wa ovo dada o. Mate jo. Ou soit la phrase a perdu son sens. Alors Yesu menya nya ke ojibe yaglo. Amen. Christo to dira o ple ma odomedo. Dira o ple ma odomedo. Dira o ple ma odomedo. Bible be donc o la ji hafine keke ji ngona va. Ewe kenye de kaje, ewe kenye tugbeje, ewe kenye papa, ewe kenye amesia mekele to dom le gapopo yame. Ewe ka gbobe nya ame kawa e chode ligbona akao. Bible be gbegbe ne se fegbe megase odio. Eta eme na référence a o, eta eme na ma unya kwikwi a o. Te fere keme le Bible ame. Yo kpro de vi o va ede titane o. Mele o. Do Bible be ame ke ho ji se a yo nyure a, alo de titane a be wa ho ragbe. Alo akpo de. Elle be na se na ho ji se kengbo. Il faut que la personne sache distinguer le bien et le mal. Havi. Amen. Ye wawe le Yesu fen kome. Eta e Bible me blibua. Yesu fen kome ko yo wele. O me wode kele nkobu bwa reke me. E wo ike. O me po we na wo. Le Yesu fen kome. Le chimewa. E jire le oklema udome. E meneko. Mebe Yesu be miawenye alojao e yenya tia aloje gbanto iketoa e yenye apostolo e ka yenye ofenu fafia o ofenu fafia yenye be wanyuro amele tome le Yesu fen kome nenye be aloje gbanto a e chentia na nyabe aloje ya ikado le 2020 a aga chentike nenye be aloje gbanto a e fia be wa baptisame le Yesu fen kome le tome a na nyabe aloje ma mleto a nene wo lebe wa wema menye nene ma wa Petro pe safi kala lo menea makpo mo ne na gere ho ameu do eya yoko safi akona safi ke potore Yesu fasime a eya nye eku pe safi le nyade de safa gbale tagban pipi wi ni Apocalypse 1 verset 18 la clé safi kala lo menea Yesu a enye couper safi vo bena yi di fofia rupe me a ami ka buwa ami koko safi akona eya nye Petro be ka gbo ko ne o Pentecôte fait que aji. Amen. Maune yira mare le zayame. Maune donc sa mare le zayame. Amare me gabiji le nyaji o. Menye jibibi fe nyao. Mau fe nyami ko dare. Ne na te wa to asi te pere. Iko baptiser mare le tola kle vila kle bokoko la pen comme a ke doleme. Parce que et tola kle vila kle bokoko la un kole si e yenye Yesu. Amen. Nene globo beti kwenye ti. Awo. Ebele onyonyo pe dodo amea.
e sokpele ike ne ku e ne ka fomple Christo Colosse to pa gbaleta avec Colossiens 2 amen dira okple ma udomedo bereka e kufe do la lavato tera ba ogbo domahi na ledo alon e more ji kona toa e kufe do la lavato tera ba ogbo magate tro imegbedo me o vone me dira okple ma udomedo afine nku o miagbe magbe a no me jiwo a anyona wu ne blevie be o ha obe nya ya me fia mi ne ma o enu iko fia mi na me sokple aloje gbanto ofenu cheche wa ekpe busu na bia be o le Yesu kle amegbeto pe nya gbogbo mere e ka enya ho donku Yesu e ma be eko nwusia eko safu ya ko na Petro na Maria ya be Petro ya wi yele nya te fe me amegbanto ike akenu ne oponu gbe megbe Petro ai aleke o fia me o e fia mo be wa nyoro le tome novinye nguchu novinye nyonu ewe iko de mautitana ewe iko nyro le nkobu bware ewe iko me nyro le Yesu pen kome le tomea nyenyo de be Bible be ameke hwaji se yo nyro ya ebe wade celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé vone nu yom ne lebe baptême e tienye pour le moji alors e tire o hanere jiwa ma o me ponu ma do Jesu elebe atikuchecha banto yoko tia e ya tututu nye paplo mi ache egbe ya bene o ma bu fomi o ma one yirami gbogbo re me dogbe na amerese re ke le toji les armes nye maga game asu nye maga te yo amobe ko les armes ma one don se mi adome tore siare e ta me na ma onya pipe o amese amene va enhle menye nye gblo amare mega bijiro mo menye jibibi fenya o denye ha me be mako enui ke ma ofiam enui ke nye ma ofenya ke nye nyate pe mako ofia won to ko bibla ne na abu ne na pobe menye ne ma yo nglo o ma ha Yesu ne yira o jira okpe ma odomedo ha fine zane do bereka akpenami amen. The living God is living water. The living God